प्रेज द लॉर्ड प्रत्येक को प्रभुंकर धन्यवाद हो। प्रिय माँ बापा भाई भाई पुओ झील मैंने मु आशा करे आपण मैंने भलरे अच्छी। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह करंतु। जेते लिविंग वार जीवंत वाक्य यूट्यूब चैनल रो मेंबर्स अच्छी, सब्सक्राइबर अच्छी, जो माने सब बेले ये वीडियो को देखुंट, प्रभु आपण मान को प्रचुर रूपे अनुग्रह मध्य करंतु। आ विशेषकर आपण मान सम्मुखें मु किसी उपदेश भाव में परमेश्वर वाक्य जेपरी रखी थाए ठीक से प्रकार मु रखापी चाहे। केवल पालक माने ये वीडियो को देखंतु। आ परमेश्वर वाक्य कौन कहे, जो नेतृत्व आम पाइछु, जो माने सेवा कार्य अच्छी, पालक दायित्व अच्छा, विशेषकर जो नेतृत्व प्रभु देइछन्ति ताहा ठीक रूपे तुलाउछन्ति किंबा ताहा दायित्वहीन भाव में करुछन्ति, ताहा आपण माने जानिबा निहाती दरकार। तो प्रभुंकर वाक्य अनुसारे जेतेबेले प्रभु ताहांकर सेवा कार्य निमंते पालक दायित्व आमान को देइछन्ति, ताहांकर मेष मान को चरेबा निमंते, तो आमानकर कर्तव्य दायित्व भाव में नेतृत्व नेबा। जो मेष मान को परमेश्वर आमान को देइछन्ति, से मेष मानकर नेतृत्व दायित्व भाव में वहन करी आमाने परिचालित करवा उचित। आमाने देखिबा परमेश्वर वाक्य किछि विषय शिखिबा। जिखरीय पुस्तक 11 पर्व 17 पद परमेश्वर वाक्य लिखा जाए। पुनर्बार कहवाई चाहे, जिखरीय 11 पर्व 17 पद प्रभुंक वाक्य लिखा जाए, जो अकर्मण्य पालक पल त्याग करे से संतापर पात्र, ताहार बाहुरे व दक्षिण चक्षुरे खड्ग पड़िब, ताहार बाहु संपूर्ण रूपे शुष्क हेब व ताहार दक्षिण चक्षु सर्वत भावे अंधकारग्रस्त हेब। ए वाक्य जितेबेले पढ़ुचु, यह एक गुरुत्वपूर्ण अटे, बुझा पड़िब। ए पुस्तकर लेखक किए, केबे लिखिथिले, काहींकि लिखिथिले ताहा मु एते इम्पोर्टांट दे कहू नहीं, किंतु मु कहिबा पई चाहे जे इस्राएल ताहांकर मेष अटंती प्रभुंकर। जो माने मनोनीत से माने ताहांकर मेष, आमाने मध्य जो मान को परमेश्वर मनोनीत करिसंती, जो मान को परमेश्वर देइछंती मेष स्वरूप, से माने होउछंती मेष। आ पालक झील मान को कि प्रभु आह्वान कर सेवा करने। तो प्रिय माँ बापा भाई भाई पुओ झील माने प्रभुंकर दास दासी सेवक सेविका विशेष करी ए वाक्य लिखा जाए, जो अकर्मण्य पालक पल त्याग करे। गोटे पालक को पल दिया जाउछि चलैबा पई, प्रतिपालन करिबा पई। एठी लिखा जाए अकर्मण्य पालक। आज अनेक लोक अनेक पालक कर्म करूना। मेष मानक मध्य से समय नहीं, जो नेतृत्व से मान को दिया जाइछि, जो दायित्व रही मेष मानक निमंते पालक माने ताहा करूना। एणु अकर्मण्य भली लिखा जाए। निजको परखंतु, आपण माने जदि करूछंती तेबे कर्मशील पालक माने अटंती। प्रभु आपण माने को आशीर्वाद करंतु। जदि करू नाहंती, अकर्मण्य पालक हो जाइछंती। जदि पल त्याग करे, पल को जदि छाड़ी दउछंती, सावधान। प्रभु को वाक्य ताहा लिखा जाए। केवल रविवार गोटे दिन जाई प्रार्थना कही अध घंटा किंबा घंटाटे वाक्य कहीदेले यथेष्ट नुहे। मेष मानकर दायित्व वा नेतृत्व उत्तम भाव में तुलेबा मध्य आवश्यकता रही अछि। केते जन पालक माने अछंती मेष मानक एते गुरुत्व देउनाहंती, उत्तम रूपे नेतृत्व नेउनाहंती। रविवार गोटे दिन ही जाई से मानकर नेतृत्व, किबा बाई चांस किए जदि फोन कोछि कोठी कोनोसी प्रॉब्लम, तेबे जाई उपस्थित, नहले केही मध्य पालक माने एही प्रकार नेतृत्व नेउनाहंती। प्रिय माँ बापा भाई भाई पुओ झील माने
আজি ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପାଳକ ହେବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଯଦି ମିଳିବ ନାହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ପାଳକ କରିଦେବା, ଟ୍ରେନିଂ ପଠାଇଦେବା, ଏଇଟା ବୃଥା, ଏଇଟା ମିଛ, ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ କି କରୁଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ ନଥାଏ, ସେମାନେ ପାଳକର ନେତୃତ୍ୱ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ରୂପେ ତୁଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଳକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ପାଳକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଜିହେଜିକଲ 34 ପର୍ବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଏହା କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଳକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 34 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି କେହି ପାଳକ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କର୍ମ ନ କରିବା ପାଳକ ପଲକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରୁହନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମେଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନ ବି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କବ୍ଜା କରେ। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ତତ୍ସହିତ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ କେବଳ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କେବଳ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ପାଳକ ନଥିବାରୁ ଆମ୍ଭର ମେଷମାନେ ଲୁଟିତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭର ମେଷମାନେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁ ସକଳର ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭର ପାଳକଗଣ ଆମ୍ଭର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାଳକଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରି ଆମ୍ଭ ମେଷମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ନା ଆମର ପାଳକଗଣ ଆମ୍ଭର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ମେଷ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ମେଷ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହଜୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଳକମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଳକମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଭାବନ୍ତି, ହଁ ବଡ଼ ପାଳକମାନେ ବଡ଼, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଳକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘମଣ୍ଡ, ଗର୍ବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଳକ ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତ ଯିବି କି, ମୁଁ କହିବି କି, ମୁଁ ଆକା ଡାକି ଯିବି କି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି କି? ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଳକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଯାହାକି ଶୈତାନର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ରହିଯାଇଛି, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ପାଳକ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମେଷ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଳକମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, ମଦ ପିଉଛି ପିଉ, ଖରାପ ହେଉଛି ହେଉ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁନି ନ ଆସୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ କି ତା ପାଖକୁ ଯିବାଟା, ତାକୁ ଖୋଜିବାଟା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଆସୁନି କାହିଁକି ଆସିନ ବୋଲି ବି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ କେହି ଯିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପାଳକମାନେ ହେଇଗଲେଣି। କାହିଁକି? ମାତ୍ର ପାଳକଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରି ନିଜକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ପାଳକ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? ନିଜେ ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଛି, ନିଜକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରି, ନିଜକୁ ପାଳନ କରି ଆମ ମେଷମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ତମକୁ ପାଳକ ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କର ବୋଲି। ତମକୁ ପାଳକ ଏଇଥିପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି ନିଜେ ପାଳନ ହେବା ପାଇଁ। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ପାଳକମାନେ
जदि प्रभु आपण मानकु बाछिचंती प्रभुंकर दास भाव में दायित्व देइचंती यह रेस्पेक्ट करे मु किंतु वाक्य कहूची जे जदि मेष हजिछि ताको जदि खजुनी गोटे पालक ताहा दायित्वहीन नेतृत्व अटे। आपण जदि गोटे पालक दायित्व जहाँ दि जाइछि तार नेतृत्व सठिक रूपे जदि तुलाउछंती तेबे हजि जाइथिबा मेष को खजिबे। निज गाई छेली मेंढा हजिगले केमिति होउछंती खजुचंती जाउछंती किंतु गोटे आत्मिकता भाव में गोटे मेष जेतेबेले हजि जाउछि केमिति खोजुचंती पालक भाई माने गुरुत्वपूर्ण जानिबा आवश्यक। से माने जहा हेले हेला हमर कोन जाउछि आमे पालक अछु आज अछु काली नाहु एमिति भी केते पालक अछंती आमे जहा कर्म करूछु तार प्राप्य हेले हेला एमिति भी भाबिबा पालक माने अछंती। सावधान एठी लेखा जाउछि सावधान मेष मान को पालन कले नहीं केते दुखर विषय मेष मान को खोजिले नहीं अकर्मण्य पालक देखिलो एमान मेष मान को खोजु नाहंती मेष मान को पालन करू नाहंती तेबे पालक काहे की हेचंती। प्रिय माँ बापा भाई भणी पुओ झियो माने निज जीवन को देखंतु जदि आपण माने हजि जाइछंती तेबे आपण मान को पालक माने खोजुचंती कि नहीं जदि हजि जाइछंती तेबे फेरिबा पाई मध्य चेष्टा करंतु प्रिय रे माँ बापा भाई भणी पुओ झियो माने काहे ना आजिकार जगत रे जो पालक माने सब रहिछंती से माने आपण मान को पालन करिबा पाई नुहे आपण मान को खोजिबा पाई पालक हे नाहंती निज निज को पालन करिबा पाई से माने पालक हेइछंती देखाणिया पाई सम्मान पाइबा पाई पालक काम रे किछि नाही। सावधान हेबा को पड़िबो। जिसाय पुस्तक 56 पर्वर 11 पद जेतेबेले हमने पढ़िबा सेठी मध्य गोटे सुंदर वाक्य लेखा जाए पवित्र बाइबल को खोलंतु जिसाय पुस्तक 56 पर्व 11 पद प्रभु को वाक्य यही प्रकार कुहे और से ही कुकुर माने पेटुक से माने केबे तृप्त नुहंती आउ एमाने विवेचना शक्ति शून्य पालक से समस्ते चारिआडरू आपण आपण लाभ चेष्टारे आपण आपण बाट आड़े फेरी अछंती निज बाटरे फेरी अछंती चारिआडू से माने कोन पाई आपनार लाभ पाई फेरी अछंती विवेचना शक्ति शून्य पालक विवेचना बोली किछि नाही भाबा जिंस बोली किछि नाही एमिति ही जाइछंती अनेक पालक मेष मान को पालन कोठी करिवे बहुत गुरुत्वपूर्ण जो इस्राएल रो दायित्वहीन नेतृत्व जो माने थिले सेमान को भी कहा जाउची आज मध्य जो माने कि मनोनीत लोक मानकर दायित्व रे नेतृत्व भाव रे पालक भाव रे नैचंती आपण मान को मध्य कहा जाउची ए वाक्य मते भी कहूची समस्त को कहूची ए वाक्य जे इठी लेखा जाउची एक गुरुत्वपूर्ण केबे भी तृप्त नाहंती पुणी आज सेवा कार्य करूछंती पालक होइछंती किंतु तृप्त नाहंती ए प्रकार ए वाक्य लेखा जाए एमाने विवेचना शक्ति शून्य पालक आपण आपणार लाभ चेष्टा करूछंती आज सब निजर आवश्यक प्राप्य मिली गले निजर जेकोसी विषय मिली गले यथेष्ट आउरी से पालक फालक से कार्य गुरुत्वपूर्ण देउनाहंती अन्य मानक ठारे निंदार विषय हो जाउछि लोक माने कोन कहउछन ए पालक फालक किछि नाही ए मानकर ना को खाली खाइबा पाई हां केते जण कोंती पेट पशु पालक काहे की कहउछंती ए वार काहे की बाहर अछि
ନା ଆଜି ପାଳକମାନେ କେବଳ ନିଜର ଉପାୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଚଳଣିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଲାଭର ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟରେ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନେ, ସେବିକାମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଏମିତି ସେବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେବାକୁ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ସେବା ମନୋଭାବରେ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେବା ଭଲରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଭଲରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଠିକ୍ରେ ରହୁନ, ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିପାରୁନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରୁନ, ତେବେ ତୁମେ ସେବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପାଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଇଟା ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବେଚନା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ମଣ୍ଡଳୀର, ଯେଉଁମାନେ କି ମେଷମାନଙ୍କର ଲାଭ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଲ୍ସ ପାଷ୍ଟର୍ସ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ସେବକମାନେ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ସେବକମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଜିରିମିୟ 10 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଜିରିମିୟ 10 ପର୍ବ 21 ପଦ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? 10 ପର୍ବ 21 ପଦ, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ। କାରଣ ପାଳକଗଣ ପଶୁବତ୍ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପଶୁବତ୍ ହୋଇଅଛନ୍ତି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ଏହେତୁ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିନାହାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପଲ ସବୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ମେଷମାନେ ଉନ୍ନତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପଶୁବତ୍ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ପାଳକମାନେ ଆଉ ମାନିବାଟା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ପଶୁବତ୍, ଏଇ ୱାର୍ଡ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ। ଆଉ ପୁଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ପାଳକ ଗଣ ବୋଲି ଜଣେ ନାହିଁ, ପାଳକ ଗଣ ପଶୁବତ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ପଶୁବତ୍ ପରି ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ମେଷମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜିର ପାଳକମାନେ ମେଷମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାଇ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କଲେ ଉନ୍ନତି ହେବେ କି? ଗୋଟେ ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଆତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଜଣକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ଗୋଟେ ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏବଂ ଆତ୍ମିକତା ତ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ପାଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ପାଳକ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ନେତୃତ୍ୱବାନ ପାଳକ ହେବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପଶୁବତ୍ ପାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଜିରିମିୟ 23 ପର୍ବ 1 ପଦ ଏବଂ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଳକମାନେ ଆମ୍ଭ ଚରାସ୍ଥାନର ମେଷମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ଓ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଆମ୍ଭ ଚରାସ୍ଥାନର ମେଷମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରାସ୍ଥାନ ମେଷମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ଓ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରନ୍ତି। ମେଷମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ପାଇଛ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା